الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أيها المسلمون الأعزاء، إن هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم الحج الأكبر الذي أمر الله فيه المؤمنين بالأضحية، وهي سنة مؤكدة، ومن ذبح قبل صلاة العيد فهو لحم لا ثواب فيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن ذبح بعد صلاة العيد فهي أضحية مقبولة. قال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وعن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا نبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم أجله لأهله ليس من النسك في شيء. رواه البخاري. واتقوا الله أيها الموحدون الأعزاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم الغسل يوم العيد كغسل الجنابة، لبس الثواب الجديد والتطيب، وذهاب من طريق الأول والعودة من آخر. ومن هديه صلوات ربي وسلامه عليه أيضا الزيارات وإفشاء السلام وإكثار من التكبير والتحليل والتصبيح والتحميد من يوم العيد إلى يوم 13 من ذي الحجة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. La bonne fin est réservée aux pieux
et Allah n'a point de représailles si ce n'est contre les injustes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. L'unique, il est sans associé. J'atteste également que notre maître Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est le serviteur d'Allah et son messager. Ô Allah, salue notre maître Mohammed, que ta paix et tes bénédictions restent avec lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont suivi dans la bienfaisance et auront suivi sa tradition jusqu'à la fin des temps. Par ailleurs, ô mes frères en islam, Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Point de Dieu en dehors d'Allah. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. À lui appartiennent toutes les louanges. Gloire à Allah matin et soir. Point de divinité en dehors d'Allah. L'unique, nous n'adorons que lui. Lui vouant un culte exclusif en dépit de l'aversion des mécréants et des idolâtres. Ô croyants, ce jour est le jour de la grande fête et du grand pèlerinage pendant lequel Allah a imposé aux pieux un sacrifice. Cela est une tradition recommandée. Celui qui aura sacrifié avant la prière de la circonstance, se sera octroyé une viande consommable sans aucune récompense divine. Celui par contre qui aura sacrifié après la prière de la fête, ce sera pour lui un sacrifice accepté. À propos, Allah dit, accomplis la prière, c'est-à-dire la salat, pour ton Seigneur et sacrifie. Al-Bara a dit, qu'Allah l'agrée. Le messager, paix et salut d'Allah sur lui, nous fit un sermon le jour du sacrifice et dit, la première chose par laquelle nous commençons aujourd'hui consiste à ce que nous célébrons la prière, puis chacun regagne son domicile pour immoler sa bête. Celui qui aura fait cela se sera conformé à notre tradition. Celui par contre qui aura immolé avant qu'il fasse la prière, ce sera là une viande qu'il aura obtenue par précipitation pour sa famille, qui ne concerne en aucune manière le sacrifice, rapporté par Bukhari. Craignez Allah, mes frères en islam, vous les respectables monothéistes, craignez donc Allah. Allah dit, ni leur chair, c'est-à-dire la chair de bête que nous allons immoler, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate 22, verset 37. Font partie de la tradition du messager d'Allah les actes suivants. Faire des grandes ablutions le jour de la fête comme celle du moment de l'impurité majeure. Le port de nouveaux habits, se parfumer de différentes manières. Le fait de se rendre sur la place de la prière par un chemin et d'emprunter un autre pour y revenir. Le fait de visiter avec courtoisie ses voisins et sa famille, ses parents. Le fait de répandre la salutation en islam à qui vous connaissez et à qui vous ne connaissez pas. Le fait de souhaiter la bienvenue aux autres musulmans. Le fait de répandre la salutation, comme nous venons de le dire, de multiplier la proclamation de la grandeur d'Allah, de son unicité, de sa gloire et ses louanges à partir du jour de la fête jusqu'au 13e jour du mois de Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukuratan wa asila. La ilaha illallah wahda,
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كوبيا مالوم بغير منبا اسورو كوباني دزاني دبتا دينا خالي تورنا بكدن جتي دايده دان داري دازي اسو دو نارو تتلا اسولا دوروزي اسو دو دبتا irkega konkonga dallam bauta dadan dasnai naru bila woro dazang iso ni dina kizamuna iso do dabata bikada zangi dazayo dabata bikadan jati daide do tere na daninga uro naru fe balangi bota bucho se iso dadalla naru bauta senyo iso dado dallanya botaren jadinya de yarda ga dadan jabana da dadan jana bere de yarda badu sese wumba ba balato bunumbu funa be gizi belaga subu cho ba wumba ba bona buru batasina so ne be gizi belaga subu cho ko biya malomba girmamba ese wura sinje wura dinana deledige jingar kubonge de wurege ngadige hajidi do de wuro wendira du soro kubon wala da foro sese du todi de da ba wonti mo avuzi chilidana dina bele sinji de wure dina de timere sir lade da ya de lahiyana baya kige se sunna wonki kija dunina wenu wo dodina nge we gede idina wo yusom ama fertina tur febo jonda de ke lahiya ga wala abelere dogo we ni we gede seso nga we dege we gbe wa dalaga wo mo etode ide feunya ide rakunya ide ninkaya ide nauna nga sisibila bederu wo yulahi yo wonki ba mukena dadu soro kubanu wa mati qur'an girmanga da ese senya do eso nan dodiyo abige iso abazina society bu wule sisikelaga bandana nanina bomo bacha tode nge ba mu fawe barajo ande bide sabige so de yardala tambata roze wa wule sisande sallallahu alaihi wasallam idi wura wala be khutuba wedana nge wa mata sisse inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha wa midan dana bisinje da wura dana sinje dona binabla du bodi seso ada zeso thumma narje na de besse da da fananhar na du bodu todi de da bawa faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana weni wa labelemuna wa labisana da ya de sunna bilage andi sallallahu alaihi wasallam wa mati wa man dhabaha qabla an yusalliya weni wa dodina ninga wa mo sesona fa innama huwa lahmu ajalahu li ahli laysa min an-nusuki fi shay sese elemu songo wo yutozina ibuna chele de yale to de la da ba chkoyo febe danamu hadisi kana rawahu al-bukhari dada hutuba matrasa dise soda bata ismi wa mamin lang isokudum botana ise soyo eni sodene dare kama isowa matiga silan yanala Allah luhumuha isi som sidi todi dondono bide son tanga dali sojo wala dima'uha bilintebide azima walakin yanaluhu taqwa minkum ama iso zero ndedu wa mujona diledinga dali ku isojo wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam
sebu ande bide sunna wa dage hali wannatna aruse kede idi e kozonya zido zo janaba belana na idi de so de niya belembu basi e sukna kifena belebe basi beka e beng tulare e meze ede tulare ko fodo koge unkuba meze nage ela tulare bege sunna do gande bide sallallahu alaihi wasallam a erwo vunun bawo ga gede idida ase bese eken bawo e don bona wonku avungo gona kana begande bide sunna ge wa min hadi sallallahu alaihi wasallam aidan esbigoe ande bide sunna do doge se ziyarat dalan diladama ziyara idikina koroze belabe basi dalan da masallama dabata bekadan dare iso dabata dan jati so daide dabata bekadallan kalma dabata beka dan dare iso kada zang iso bo sinje hali mbo irodu chende ufuna na dozu kama sinje don dode chere do tode kiferi do tode kukuti kiferi do tode wana dozu tine sinje waro sowro kubane eni de kunyo wana dozu bembar ngaba dana dan dare da du sowro kubane so eni de kunyom jamo da dala sinje wura da za so so talna da basic fase kama so se abige me zama man dasme do mbaba zang so na bada so rukubani fuzi cheleda so abada kujunini ngo agbatewu choko de basic kondi se idi so da zanya de tasidi sanya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد جمو دزان الصورة وتكرزلو صوصي فدا الهير ورنا ومبقى الهير وانا صوفدا تونو سالو كاننا société de tedo alafia malo tedringa société alafia wumbu bin kalam dogo biya malomba de Palestine sofa wana sara so rukubani efa malomba ngana sara bale so ekwazi islam so kwazi malomba nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la chance et le dessus aux Palestiniens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste, qu'Allah les assiste, et nous autres qu'il nous garde en paix, qu'Allah nous garde en paix, qu'il pérennise la paix chez nous, qu'il pérennise la quiétude chez nous, qu'il nous fasse vivre dans la sécurité totale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos enfants, qu'il bénisse notre famille, qu'il bénisse nos amis et qu'il bénisse tout notre entourage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste les musulmans, qu'Allah assiste les musulmans, qu'Allah soit le seul protecteur des musulmans. Allahumma irfa maktaka wa ghadabaka anna, Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimina ajma'in, Allahumma wahhid sufuf al-muslimin, Allahumma allif sufufana, allif qulubana, Allahumma allif qulubana, Allahumma allif qulubana, اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تؤذبنا فأنت علينا قادر اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك علما نافعا ورزقا حلالا ولسان ذاكرة ولسان شاكرة وبدنا على البلاء صابرة وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير.